अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 जनवरी 2022 है और मंडे का दिन है। इस वक्त हम 28वें सिपारे की सूरत पढ़ रहे हैं, सूरत उस-सफ 61 नंबर की सूरत है। मदीने में नाजिल हुई। इसमें 14 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब चीजें अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, और वही जबरदस्त हिकमत वाला है। ए मोमिनो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। अल्लाह को वो बात सख्त नापसंद है कि ऐसी बात कहो जो करते नहीं हो। ये आयत जो है ना, आपको अमल की तरफ रागिब कर रही है कि हम जब किसी को कहते हैं कि आप नमाज पढ़ो, तो पहले हमें पढ़नी है। हम किसी को कहते हैं कुरान पढ़ो, चांद के हिसाब से कुरान मजीद को पढ़ो। हम कहते हैं रिश्वत ना लो, हम कहते हैं चोर बाजारी ना करो। हम जो भी बात किसी को कहते हैं, हमें पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्या हम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहूदियों की जो बेसिक गुमराही की वजह थी वो यही थी कि वो लोग क्या करते थे, दिन में दर्स करते थे और रात में उन्हीं लोगों के साथ बैठकर उन्हीं के साथ हम प्याला निवाला होते थे और फिर उन्हीं से फायदे उठाते थे दुनियावी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के दिलों को मिला दिया और फिर वो बोलते कुछ थे और फिर उनका अमल रात को कुछ और होता था। तो हमें ये बात बताई गई है, तरबियत दी गई है कि जब आप कोई बात किसी को कह रहे होते हैं अच्छी, तो वो ऑटो सजेशन आप अपने आप को दे रहे होते हैं और आप अपने आप को ये बात बता रहे होते हैं कि ये काम जो गलत है इसे मैंने भी नहीं करना। तो ये बात यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें बता रहे हैं। इनकी सूरत उस-सफ की आयात का तज्जिया करते हैं। सूरत उस-सफ के मज़ामीन का तज्जिया कुछ इस तरह से है कि आयत नंबर 1 से लेके 4 तक गलबा दीन हक के लिए जिहाद की दावत तहदीब के अंदाज में, यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर लोगों को डांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जिहाद करो और दीन के लिए जिहाद करो और दीन को आगे फैलाने की कोशिश करो, बस ठंडे ठंडे मत बैठ जाओ। तो जिहाद जो है ना, 2 किस्म के हैं। हुजूर से पूछा गया अफजलुल जिहादी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अन तुजाहिद नफ्सक फी इताअतिल्लाह, के नफ्स के साथ जिहाद करना जो है वो सबसे बड़ा जिहाद है। और एक जिहाद है जो तीर तलवारों के साथ किया जाता है, जो छोटा जिहाद है, यानी मरेंगे या मारेंगे और खत्म हो जाएगी कहानी। मगर जो जिहाद बिन नफ्स है वो सारी जिंदगी का वो है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर हमें डांट रहा है कि देखो, आसमानों और जमीन की सारी चीजें अल्लाह की हैं और तुम वो बात लोगों को क्यों कहते हो जो खुद नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को जो दूसरों को नसीहत करे और अपने आप को भूल जाए। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन लोगों को जो उसकी राह में इस तरह मिलकर लड़ते हैं, गोया कि वो एक सीसा पिलाई दीवार, यानी जैसे जुल्करनैन ने एक दीवार बनाई थी और उसमें बिल्कुल कहीं से भी फटन नहीं थी। इसी तरीके से जैसे मुसलमानों को नमाज के लिए सफ़े बनाने का हुक्म दिया गया है कि कंधे से कंधा मिला के रखो, क्योंकि बीच में जो जगह छूट जाएगी उसमें आपके लिए क्या होगा, जो जगह बीच में छूटेगी शैतान गुजर जाएगा। ये क्वारंटाइन का जो टाइम आया, इसमें 4-4 फीट जो है वो हमने जगह छोड़ के नमाज पढ़ी कि हमारे अंदर शैतान और ज्यादा घुस जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें इन चीजों से मना फरमा रहे हैं। आगे फरमा रहे अल्लाह ताला, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम मुझे क्यों ईजा देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल हूँ। फिर जब वो टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया और अल्लाह नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। यानी जब आप टेढ़ी टेढ़ी हरकतें करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपके दिल को टेढ़ा ही कर देगा, फिर वो आप हिदायत नहीं मिलेगी। और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ, मुझसे पहले जो तौरात है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ और मेरे बाद जो रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशखबरी देता हूँ। फिर जब उनके पास खुले दलाइल लेकर आए तो कहा ये सरी जादू है। यानी यहाँ मुसलमानों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला बता रहे हैं
کہ یہ جو بنی اسرائیلی ہے نا، یہ سب امت مسلمہ ہیں، یہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ سب پہلے مسلمان ہی تھے۔ انہوں نے جو ہے نا یہ اپنے آپ کے اندر چینجز لے کے آئے، یہود و نصارہ بن گئے، اور یہ یہودی جو ہیں یہ یہودی اس لیے بنے گے کیونکہ انہوں نے جو تاریخ ہے نا وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی چڑھایا، بقول ان کے کہ سولی چڑھایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آسمان پہ اٹھا لیا، تو یہاں سے دو کیٹیگریز بن گئی۔ وہ جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھوایا وہ یہودی ہو گئے، اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ نصارہ کہلائے، یعنی عیسائی ہو گئے، ورنہ سب مسلمان ہی ہیں۔ اور جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو حضرت ابراہیم نے جو نام پہلے رکھا تھا امتم مسلمت لک، تو وہی نام جو ہے اللہ نے ہمارے لیے سلیکٹ کیا اور کہا وہ اپنے کو یہودی کہہ رہا ہے، وہ اپنے کو عیسائی کہہ رہا ہے، تم مسلمان ہو جو نام اصلی تم لوگوں کا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکین ناپسند کریں۔ یعنی یہ جو اللہ کا نور ہے، یہ جو قرآن کا نور ہے، یہ پھونکوں سے بجھا نہیں سکتے، باتوں سے بجھا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو، اس دین کو کافروں کی پھونکوں سے بجھانے نہیں دے گا۔ اے ایمان والوں، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ کہ تم اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور باغات میں داخل کرے گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ ہم آگے اس وقت آیت نمبر 14 پر۔ مومنوں، اللہ کی مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر ہی رہا۔ بالآخر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہی غالب رہے۔ یہاں دیکھیے آیت نمبر 5 سے لے کے 8 میں تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار جو ہمیں پڑھنے ہیں ان ڈیپتھ انشاءاللہ تعالی۔ غلبہ دین کے حق کے لیے جہاد سے اعراض کا بیان بطور عبرت اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ آیت نمبر 9 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو ہے وہ غلبہ دین ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آیت نمبر 10 سے لے کے 13 میں غلبہ دین کے حق کے لیے جہاد کی دعوت ترغیب کے انداز میں۔ آیت نمبر 14 میں غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے والوں کے لیے سعادت، اللہ کے مددگار ہونے کا اعزاز اللہ تبارک و تعالی یہاں دے رہا ہے۔ اہم ہدایات جو اس صورت میں ہمیں ملی ہیں وہ غلبہ دین کا مشن ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ تاکہ وہ اس کو غالب کریں
कुल निज़ाम जिंदगी पर ख्वाह मुशरिकीन को कितना ही नागवार गुजरे, ए लोगों जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें बचा ले दर्दनाक अजाब से। यानी अल्लाह तबारक व ताला के दीन को गालिब करना ही मेरा और आपका मिशन होना चाहिए। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अगर तुम जान लो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, दाखिल करेगा तुम्हें उन बागात में बहती हैं जिनके दामन में नहरें, और उन पाकीज़ा मकानात में जो हमेशा रहने वाले बागात में हैं। वही है शानदार कामयाबी।